अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। कैसे हैं ऑडियंस आप? कल लाहौर में एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है जो कि हमारे दिलों को गमगीन बना देता है। वो सानिया ये है कि एक एकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। एक एकेडमी की प्राइवेट एकेडमी थी, उसकी छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। उस वक्त उस एकेडमी में 30 बच्चे जो थे वो ज़ेरे तालीम थे। अचानक से छत गिरी और 14 बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए और ख़बर मिली है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बाकी जो रिमेनिंग रहते हैं वो ज़ख्मी हैं। हादसे के वक्त एकेडमी में तकरीबन 30 बच्चे मौजूद थे। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मलबा हटाने और कार्रवाइयाँ जारी रखीं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अचानक से छत गिरी और जितने भी बच्चे ज़ेरे तालीम थे वो उस छत के नीचे आ गए। ये एक बहुत बड़ा सानिया है, हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए क्योंकि देखें पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लोग उनकी रेनोवेशन नहीं कराते, उनको लोग रिटच नहीं करवाते, जिसकी वजह से इस तरह के काफ़ी हादसात सुनने में हमें मिले हैं कि फ़लाँ स्कूल की छत गिर गई, फ़लाँ एकेडमी की छत गिर गई। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो के ये लोगों की जानों के साथ ये खिलवाड़ है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर फ़ौरी नोटिस ले और अपने नोटिस में होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी जो है वो सानिया पेश ना आए। दूसरी खबर जो है हमारे पास वो है चक नंबर 215 पे तहसील सादिकाबाद डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में ट्रांसफार्म ख़राब था। उसको ठीक करने के लिए जो है वो ऊपर चढ़े। उनका नाम था फ़कीर मोहम्मद तरेली, जो कि उसको ठीक करने के लिए ऊपर चढ़े हैं और उनको करंट लगने से मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि बहादुर राजड़ शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। और ये भी हमारे लिए एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। आए दिन इस तरह की ख़बरें चलती रहती हैं कि करंट लगने से या तार गिरने से जो है फ़लाँ प्रॉब्लम हो गई है। तो गवर्नमेंट को इस पर भी कोई ना कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ऐसा लाएअमल कोई बनाना चाहिए ताकि इस तरह से जानों का ज़िया ना हो। तो यहाँ पे ये जो है वो चक नंबर 215 पी में ये वाक़या पेश आया है, बस्ती राजड़ में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़े हैं और अचानक से शॉर्ट हुई है। तो अचानक से जो है वो उनको करंट लग गया है, करंट लगने के मौके पर ही उनकी डेथ हो गई है। और तीसरी ख़बर जो है हमारे पास वो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने आपस में मुलाकात की और मुलाकात में मुल्की हालात जो भी हैं उन पर तबादला ख़्याल किया और ज़ेर बहस में मामलात को लाया गया कि किस तरह से मामलात को बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। और ये कल जो हैं दोनों सियासी रहनुमा हैं, इनकी अहम मुलाकात थी। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो दोहा में होने थे कल, वो नहीं हो पाए और ख़बर ये आई है कि कुछ जो हैं वो चंद डेज़ जो हैं वो आगे चले गए हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा से ये मुज़ाकरात दोहा में होंगे और फिर जो है जो कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी फिर हम आपको बताएंगे कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, क्या उन आपस में डील तय हुई है, कौन कौन सी शराइत जो हैं वो ईरान ने रखी हैं और अमेरिका ने कौन कौन सी शराइत जो हैं वो उनकी मानने से इनकार कर दिया है। ये तमाम चीज़ें जो हैं जैसे ही ये होंगे हमारे पास तो फिर हम आपको इससे जो आगाह कर देंगे। एक बड़ी ख़बर है, इसराइल ने ईरान को 2 घंटों की मोहलत दे दी। इसराइल ने कहा कि अगर ईरान किसी बात पे नहीं आता तो 2 घंटों की मोहलत है, 2 घंटों के बाद जो है ये कल की ख़बर है, 2 घंटों में हम इन पर हमला कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसराइल भी इस तरह की बहुत सारी धमकियाँ गीदड़ भपतियाँ देता रहता है। तो ये जो है कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ईरान ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है इसराइल को, तो लगता नहीं है कि अब इस तरह का कदम जो है वो इसराइल दोबारा उठाएगा। सोच समझ के ही कोई ना कोई चाराजोई करेंगे। तो ऐसे ही किसी किस्म की जो है वो उम्मीद नहीं है कि ये काम इसराइल कर सकता है। इसराइल ने कहा था कि एयर स्ट्राइक होंगे, बड़े एयर स्ट्राइक करेंगे हम, दुनिया गवाह रहेगी। अब कुछ भी जो है कोई वार्निंग नहीं है, ना कोई मोहलत है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो इस तरह से कुछ बयान आए हैं इसराइल की तरफ से, लेकिन मुझे तो ये जो है बेबुनियाद बयान लग रहे हैं। और अभी तक ईरान भी खैर आगे से रद्द-ए-अमल देता रहता है कि हम भी जो है अपने जो है उस जॉब को दोबारा से स्टार्ट करेंगे।
دوبارہ سے ہم اسٹرائک کرنا شروع کر دیں گے، یہ اگر اس طرح کی کوئی بھی جو ہے ناگزیر معاملات شروع کیے گئے تو پھر اسرائیل بھی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار خود ہی ہوگا۔ ایک بڑی خبر ہے، پاکستان اور چائنا نے مل کر کراچی میں ایک لیتھیم بیٹری کا پلانٹ لگانے جا رہا ہے۔ ایک بڑی خبر ہے اور ہمارے لیے یہ بات خوشائن بھی ہے، پاکستان اور چائنا مل کر لیتھیم بیٹری کا ایک پلانٹ جو ہے وہ کراچی میں لگانے جا رہے ہیں۔ یہ کس جگہ پہ لگے گا؟ یہ کراچی میں کرنگی انڈسٹریل ایریا میں یہ پلانٹ جو لگایا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ 2000 بیٹریز جو ہیں وہ پر ڈے، ایک دن کے اندر 2000 بیٹریز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی، لیتھیم بیٹریز بنائی جائیں گی۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ لیتھیم بیٹری جو ہے اس کی کوالٹی مچ بیٹر ہوتی ہے دوسری جو ہوتی ہیں بیٹریوں سے۔ تو اگر ہمارے ہی کنٹری میں یہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا پاکستان کو بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، اور یہ عوام کے لیے بھی ایک خوشائن بات ہے کہ ان کو بھی یہ پھر چیپس پرائس پہ ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف افغانستان نے بھی اب پاکستان کو دھمکی دے دی ہے کہ کہتے ہیں، افغانستان نے کہا کہ اب ہم بھی پاکستان پر حملہ کریں گے۔ ہم حملہ کیسے کریں گے؟ افغانستان نے یہ کہا کہ ہم زمینی راستے سے آئیں گے اور پاکستان کے متعدد مقامات ہیں وہاں پر حملہ کریں گے اور پاکستان کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا بدلہ لیں گے۔ تو یہ ایک بڑی دھمکی آئی ہے پاکستان کو۔ اور ایک اور بڑی خبر ہے پاکستان سے ریلیٹڈ، کل صبح جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں عطاء اللہ تارڑ، انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا تو پانی ہماری لائف لائن ہے، تو پھر انڈیا اس کا جواب جو ہے وہ جو بھی ہم کریں گے اس کا ذمہ دار پھر انڈیا خود ہی ہوگا، کیونکہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، پانی ہماری لائف لائن ہے۔ تو اگر کسی نے بھی ہمارا پانی بند کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا جواب جو ہے بڑا شدید رد عمل ہوگا، اور بڑے جو ہے خطرناک طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا۔ تو چائنا کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کا پانی بند کرتا ہے تو چائنا بھی پھر انڈیا کا پانی بند کر دے گا۔ تو اس طرح سے ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طرح کی اشتعال انگیزی جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے، تاکہ معاملات جو ہیں جو اس خطے کے معاملات ہیں وہ خراب نہ ہوں اور استحکام بنا رہے، جو کہ ہم سب کے لیے، عوام کے لیے اور دونوں گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے، وومن ورلڈ کپ ہو رہا ہے، جو آئی سی سی وومن ورلڈ کپ ہو رہا ہے، تو آئی سی سی وومن ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں۔ تو آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا ہے، 8 وکٹوں سے آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا ہے۔ تو ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 125 رن 7 وکٹوں کے نقصان پر بنائے تھے 20 اوورز میں، اور آسٹریلیا نے 127 رنز 2 وکٹوں کے نقصان پر 13 اوور میں کمپلیٹ کر دیے۔ تو اس طرح سے آسٹریلیا وومن ٹیم نے ویسٹ انڈیز وومن ٹیم کو ہرا دیا۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔